ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले 26/11/2020 को 25 करोड़ कामगार राष्ट्रव्यापी हड़ताल अखिल भारतीय हड़ताल की गई है, जिससे शहर में आज सभी बैंक को बंद रखा गया है। इनका मांग है कि बैंक सेक्टर को निजीकरण के उपाय रोका जाए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत किया जाए, ऋण चुककर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, विशाल कॉर्पोरेट एनपीए को वसूल करे, बैंक जमा राशि पर ब्याज दर बढ़ाई जाए, नियमित बैंकिंग कार्यों की आउटसोर्सिंग रोकी जाए, बैंकों में पर्याप्त भर्तियां की जाए, बैंक कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना को समाप्त करे, सहकारी बैंक कर्मचारियों सहित सभी बैंक कर्मचारियों के लिए डीए से जुड़ी पेंशन, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सशक्त बनाए और मजबूत करे और सभी बैंक कर्मियों द्वारा वर्तमान सरकार के ऊपर क्षोभ प्रकट किया गया एवं कहा गया कि अगर उनके प्रस्ताव पर न ध्यान दिया गया तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। मैं कॉमरेड आर.एस. सिंह, वाइस चेयरमैन झारखंड प्रदेश बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन। ये जो जिस तरह से आप मर्जर कर रहे हो, ब्रांचेज को आप छटनी करोगे, बंद करोगे, people will be declared surplus and they will be forced to go out of the bank. So this policy, we condemn the policies of the government. We want that there must be generation of employment in the country. Unemployed youth are moving on the road at random. Why? This is the demand. At the time of election, our Prime Minister declared that we will enhance the employment issues, but nothing has been done so far. So this, we pray to government, we urge upon the government, in within limited period, you take it as a serious issue. Otherwise, people will go on the road. People will go on the indefinite strike on the particulars. Just imagine the British government which declared the industrial dispute in the year 1926. During British period, this labor laws was formulated. But why they are amending this situation? This is the burning situation. Even you are worse than British period. These are the burning issues before the government, before the country, before the laws, before the labor, before the... Even you go to the farming areas, Kisans, they are weeping. They are not doing anything so far for the farmers. So now the issue is in terms of this industrial dispute, SOPs and Established Act, government during the pre-independence period of the country, why they are amending? In whose interest? They are giving this NPA. They do not want to recover the money. They will focus in the government that bank is not functioning properly. Public sector banks are not functioning properly. We are implementing a policies, program, IRDP, CU, SEPA, Pradhan Mantri Rozgar Yojana, all the programs are formulated by the government of India. They will implement in the public sector bank. Why they do not implement in the private sector bank? What is the position? Why they do not implement? So we are taking precaution. In spite of that, they are raising their voice in favor of corporate houses. ये पूंजीपतियों की दलाली छोड़ नहीं रहे हैं। ये चंद घराने हैं। इसके पहले भी आप लोग हम लोगों ने किया था। हाँ। और आने वाले दिनों में यदि ये नहीं समझेंगे, नहीं संभलेंगे, तो हो सकता है इस देश में बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई होगी सरकार के आर्थिक नीतियों के खिलाफ। मैं कॉमरेड आर.एस. सिंह, वाइस चेयरमैन झारखंड प्रदेश बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन। ये जो जिस तरह से आप मर्जर कर रहे हो, ब्रांचेज को आप छटनी करोगे, बंद करोगे, people will be declared surplus and they will be forced to go out of the bank. So this policy, we condemn the policies of the government. We want that there must be generation of employment in the country. Unemployed youth are moving on the road at random. Why? This is the demand. At the time of election, our Prime Minister declared that we will enhance the employment issues, but nothing has been done so far. So this, we pray to government, we urge upon the government, in within limited period, you take it as a serious issue. Otherwise, people will go on the road. People will go on the indefinite strike on the particulars. Just imagine the British government which declared the industrial dispute in the year 1926. During British period, this labor laws was formulated. But why they are amending this situation? This is the burning situation. Even you are worse than British period. These are the burning issues before the government, before the country, before the laws, before the labor, before the... Even you go to the farming areas, Kisans, they are weeping. They are not doing anything so far for the farmers. So now the issue is in terms of this industrial dispute, SOPs and Established Act,
government during the pre-independence period of the country. Why they are amending? In whose interest they are giving this NPA? They do not want to recover the money. They will focus in the government that bank is not functioning properly. Public sector banks are not functioning properly. We are implementing your policies, program, IRDP, CU, SEPA, Pradhan Mantri Rozgar Yojana, all the programs are formulated by the government of India. They will implement in the public sector bank. Why they do not implement in the private sector bank? What is the position? Why they do not implement? So we are taking precaution. In spite of that, they are raising their voice in favor of corporate houses. ये पूंजीपतियों की दलाली छोड़ नहीं रहे हैं. ये चंद घराने हैं. इसके पहले भी आप लोग हम लोगों ने किया था. और आने वाले दिनों में यदि ये नहीं समझेंगे, नहीं संभलेंगे, तो हो सकता है इस देश में बड़ी जबरदस्त लड़ाई होगी सरकार के आर्थिक नीतियों के खिलाफ. দেশের কর্পোরেট সেক্টরদের যে সাপোর্ট করছে গভর্নমেন্ট, তার এগেনস্টে আমরা আছি এবং যে আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেমস হচ্ছে এবং লেবার লর যে অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে ইন ফেভার অফ দ্য কর্পোরেট হাউস, আমাদের যে ওয়ার্কারদের ফেভারে হওয়া উচিত ছিল সেটা ওয়ার্কারের ফেভারে না হয়ে কর্পোরেট হাউসের ফেভারে হচ্ছে এবং ব্যাংকের যে পয়সা, পাবলিকের পয়সাটা, এটা পুঁজিপতিরা মোটামুটি লুট করে নিচ্ছে এবং ওদের যে ট্যাক্স অ্যান্ড আদার্স যেগুলোকে ওরা যে ছেড়ে দিচ্ছে এবং এখানে যে ইন্টারেস্ট রেটগুলো যে কমে যাচ্ছে আমাদের দেশে, সিনিয়র সিটিজেন যারা, তাদেরও পয়সা, তাদের ধীরে ধীরে আর্নিং কমে যাচ্ছে, কিন্তু জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে. এখানে একটা জিনিস প্রত্যেক বছর, প্রত্যেক মাসে 3 মাস অন্তর অন্তর একটা করে রেট কমাচ্ছে. রেট কমাতে কী হচ্ছে, লোনের ইন্টারেস্ট রেট কমছে, ডিপোজিটের ইন্টারেস্ট রেট কমছে, কিন্তু লোনের রেট কমার পরে দেশে জিনিসপত্রের দাম কমা উচিত, কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে. এর থেকে পরিষ্কার যে কর্পোরেট হাউস ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড আদার্সকে এরা লুটের পজিশনে নিয়ে এসছে. মোটামুটি আমাদের 3-4টে মুদ্রা আছে. একটা হচ্ছে লেবার ল অ্যামেন্ডমেন্ট, যেটা হচ্ছে তার এগেনস্টে, এমপ্লয়মেন্টের ফেভারে, এবং ব্যাংক নিজিকরণ, ব্যাংক প্রাইভেটাইজেশনের এগেনস্টে আমরা নারাবাজি করছি. আজকে বন্ধের স্ট্রাইক, এবং এরকম যদি চলতে থাকে তো দেশে যদি এমপ্লয়মেন্ট না হয় তো ইউথরা রাস্তায় চলে আসবে এবং দেয়ার মে বি এ ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশান, এবং সাধারণ পাবলিকের পজিশনও খুব খারাপ হয়ে যাবে এখানে. তো এইগুলোকে গভর্নমেন্টের একটু দেখা উচিত. এর আগেও আপনারা এটা নিয়ে বসেছিলেন, কিন্তু কোনো সরকার কিছু শোনেনি. কিন্তু শুনছে, সরকার কিছু শুনছে না, ওরা নিজের ফেভারে করে যাচ্ছে. তো দীর্ঘদিন ধরে আপনারা আবেদন জানাচ্ছেন, কিন্তু কোনো রেজাল্ট আসছে না. কোনো রেজাল্ট. এরপরে আপনারা কি স্টেপ নিতে যাচ্ছেন? এরপরে আরও ভিগারাসভাবে আমরা লড়াই শুরু হবে. আর কি, পাবলিকের পেটে যদি খিদে পয়সা না থাকে, খাবার না থাকে, তো অটোমেটিক্যালি রাস্তায় চলে আসে. সব ব্যাংকের কি স্ট্রাইক আছে? সব ব্যাংকের স্ট্রাইক আছে, LIC আছে, শ্রমিক ইউনিয়নের আছে, সমস্ত কিছু, IITUC, AITUC, INTUC, আপনার C2, আদার সব অর্গানাইজেশনের আছে, LIC, GIC সব. When people can fight against emergency.